Seguimos navegando en nuestra serie que hemos llamado La Fe que Sirve. And today we're going to continue in our series that we've called Faith That Serves or Faith That Works. Hemos estado hablando en la carta de Santiago. And we've been navigating through the letter of James. Denis nos trajo un mensaje increíble acerca de controlar nuestra lengua. And the last time, Denis gave us an amazing message about controlling our tongues. La verdad es que le hice a propósito, le di un mensaje difícil a él porque yo no lo quería predicar. And I did it on lo mandé purpose. A él a que se enfrentara a los leones. I gave him the hard message to preach and face the lion's den. Y esta serie, tener una fe que sirve. And in this series, to have a faith that serves or faith that works. Esta idea de poner en práctica nuestra fe. Is this idea of putting our faith into practice. No solamente escuchar. It's not just about hearing no solamente sentarnos. It's not just about sitting. No solamente oír. Or listening. Pero ser hacedores de la palabra de Dios en nuestra vida. But it's about being doers of the word of God in our lives. Que podamos ser un reflejo de Cristo en nuestra sociedad. That we may be a reflection of Christ in our society. Y hoy navegamos en el capítulo 3, versículos 13 al 18. And today we're going to navigate through James chapter 3 verses 13 to 18. En donde Santiago habla de la verdadera sabiduría. Where James talks about true wisdom. Y sabes, sabiduría, you know, wisdom es un tema muy importante is a en nuestra very vida. Important topic in our lives. Es un tema importante en la humanidad. It's important in humanity. Es importante en la Biblia, gira en toda la narrativa bíblica. It's important. It is in all of the biblical narrative. Y cuando hablamos de sabiduría, and when we talk about wisdom, es verdad que podemos ser sabios en nuestro propio entendimiento. It's true that we can be wise in our own understanding or ser knowledge. Sabios en los caminos del Señor. Or we can be wise in the ways of the Lord. Sabiduría es tan importante. Wisdom is so important. Que tenemos en la Biblia libros de sabiduría. That we have in our Bibles a whole book that talks to us about wisdom. Tenemos a Job. We have Job, Salmos, we have Psalms, Proverbios, Ecclesiastes, Cantar de los Cantares, and the Song of Solomon. Y Proverbios, uno de los más importantes acerca de sabiduría. And Proverbs, one of the most important books that talks to us about wisdom. Escrito por Salomón, considerada la persona más sabia que jamás haya pisado la tierra. Which was written by Solomon, the wisest man to ever walk the earth. Y para Santiago, and for James, es sumamente importante que la iglesia, que tú y yo, it is super important that the church, that you and I, que los hijos de Dios, the children of God, tengamos una comprensión correcta de la sabiduría. Have the correct comprehension of what wisdom is. Que no sea nada más algo que sabemos. That it's not just something we know. Que no sea nada más ni siquiera algo que hacemos. It's not even what we do. Pero que seamos personas sabias. But it's who we are. Be wise people. El camino a la sabiduría bíblica, the journey to biblical wisdom, se refiere a habilidades prácticas, is referring to practical abilities que vienen asociadas a una comprensión correcta de la palabra de Dios. That are associated to a correct comprehension of the word of God. Y la sabiduría bíblica tiene un punto de partida. And biblical wisdom has a starting point. Y es el temor a Jehová. And it's fear of the Lord. Si no tenemos un temor a Jehová, un respeto a Dios, if we don't have a fear of the Lord, we don't have fear of God, vamos a encontrarnos en nuestra vida tomando decisiones tontas. We're going to find ourselves in our lives making dumb decisions. Porque no tenemos nada que nos limite de hacerlas. Because we have nothing that's limiting us or forbidding us from doing it. Pero las consecuencias son horribles para aquellas personas. But the consequences are horrible for those people. Pero la sabiduría bíblica, but biblical wisdom, que tiene un punto de partida siendo el temor de Jehová a Jehová, has a starting point, which is that fear of God. Nos lleva a entender que debo someter mi vida y respetar y honrar a Dios. And it leads us to understand that when I live my life, I need to honor and respect God. Y que me debe aterrar la idea and that I should be fearful of the idea de que yo puedo hacer algo that I am capable of doing que va a traer something vergüenza al nombre de Dios. that will bring shame to the name of the Lord. Y Santiago quiere llevarnos a demostrar, and James wants to lead us to demonstrate a que mostremos lo que Dios ya hizo o se supone que ya ha hecho en nuestros corazones. what God has already done in our hearts. Vamos a orar. Let's pray. Padre, tu palabra va a ser expuesta. Lord,
Your word is going to be Tu exposed. palabra es viva, es eficaz. Your word is living, it Es más edifies. cortante que una espada de dos filos. It is more cutting than a double-edged sword. Espíritu Santo, yo te pido que hoy tú hables a nuestras vidas. And Holy Spirit, we ask that you speak unto our Que lives, podamos ser retados por la verdad de tu palabra. that we may be challenged by the truth of your word. Espíritu Santo, ven. Holy Spirit, come. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Mi primer punto es, si lo entiendes, demuéstralo. My first point is, if you understand it, show it. Santiago 3, versículo 13. James 3:13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, It says, if you are wise and understand God's ways, demuéstrenlo viviendo una vida honesta prove it by living an honorable life, y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. doing good works with the humility that comes from wisdom. Cuando estaba creciendo, estaba en la secundaria más o menos, When I was growing up, I was in middle school. digamos que esas materias, matemáticas, química, física, esas cosas que vienen del diablo, And these subjects, right? Math, science, chemistry, history, all these things that come from the devil. no son muy fuertes, no son mis favoritas. They're not my strong point. They're just not my favorite Por eso thing. me hice pastor y no doctor, ¿no? So that's why I became a pastor instead of a doctor. Y recuerdo en la secundaria que tenía un maestro que era de Turquía, And I remember when I was in middle school, I had a teacher that was from Turkey, que se llamaba Erhan Kokoshkun, que Dios lo bendiga. and that was his name. Y este maestro se tomaba muy en serio su clase. And he took his class very Él seriously. creía que el próximo gran científico iba a nacer, iba a salir de su generación de estudiantes. It felt like he thought that one of his students was going to be the next greatest scientist in the world. Y él tenía toda la intención de que su clase fuera exitosa. And he had every intention of making his class Nos successful. ofrecía tutorías después de la escuela. He would offer us tutoring after school. Durante el recreo, su salón estaba abierto para que podamos ir y estudiar con él, porque él creía que era lo que todo estudiante quería hacer. During recess, his classroom was open for us to go ask him questions, have tutoring sessions with him, because that's what he thought we all wanted Y to él nos do. preguntaba, recuerdo que nos preguntaba con su acento en español, ¿entendieron? And I remember that he used to ask us all the time, even with his accent when he spoke Spanish, did you understand? Y todos así como, claro que entendimos. And all of us were like, of course we ¿Quién crees que understood. soy yo? Obviously. Soy Who do you David think we Uribe. are? Claro que Hello. entendí. Of course I Y él understood. decía esto, And he would say this, si no entienden, if you don't understand, pregunten, ask, porque me voy a dar cuenta en el examen because I will see it on the test, quiénes entendieron who understood y qué tanto entendieron. and how much you understood. Llega el examen, Exam day comes. y amada iglesia, yo nunca había orado tanto en mi vida. In church, I had never prayed more in my life. Pero nunca había escuchado calificaciones tan miserables en un examen. And I had never seen such miserable grades on a test. Parecía que estaba dando cambio en centavos. It seemed like they were giving us change instead of giving us our Y grades. recuerdo durante ese año escolar, And I remember during this school year, la directora, the principal, que también que Dios la bendiga, may the Lord bless her, nos quitó el recreo durante todo ese año escolar took away our recess time for para the que rest of the school todo year ese grupo pudiéramos ir a la clase de tutoría del maestro Erhan so that we could all go to tutoring with this para teacher aprender una clase que no sirve de nada en mi vida adulta, and learn about a class that is not worth anything in my adult life, poder entender to be able to y understand pasar la materia. and pass that class. Y al final pasamos la materia. And at the end, I don't know if I Pero believe you. Santiago, digamos que tuve que pagarle en pesos mexicanos al maestro. How to pay the teacher in Mexican pesos. Y Santiago nos comunica una verdad muy similar diciendo esto. And James is communicating to us a really similar idea when he says this. Si entiendes los caminos de Dios, If you understand God's ways, demuéstralo. prove it. Esta palabra demostrar And this word, prove it, también nos comunica una idea de hacer conocido. also communicates to this idea of making it known. Es esta idea, si sabes de Dios, has conocido a Dios. It's this idea of if you know God, make God known Y to others. nos da dos acciones. And he gives us two Dice, actions. si sabes, vive una vida honesta. Live an honorable life. Y dice después, y haz
buenas acciones. and do good works. Y aquí hay dos cosas importantes de este texto. And there are two really important things about this text. Conocer los caminos de Dios es algo activo. Knowing or understanding God's ways is an active thing. Es más que ir a la iglesia. It's more than coming to church. Es más que seguir el manual cristiano. It's more than following the Christian Conocer manual. los caminos de Dios But knowing God's es ways una convicción en nuestra alma y en nuestro corazón. is a conviction in our hearts and in our Es souls. una transformación por el Espíritu. It's a transformation that is done by the Spirit. Es literalmente morir a ti mismo y seguir el reino de Dios. It is dying to oneself and following the kingdom of Y God. también podemos escuchar este texto And we can also hear this y text podemos saber que, ok, soy llamada a vivir una vida honesta and know, hey, I'm called to live an honorable life y hacer buenas and acciones. to do good stuff. Y podemos pensar, yo puedo lograr esto. And we can think to ourselves, oh, I can do this. Yo puedo vivir una vida honesta. I can live an honorable Yo life. puedo hacer buenas acciones. I can do good A mí deeds. me educaron bien, entonces puedo lograr esto que Dios pide de mí. I can do these things that God is asking of me. Porque soy una buena persona, Because I'm a good person. no le hago daño a nadie. I don't hurt anybody. Entonces puedo cumplir estos actos que Dios me está pidiendo. So I can easily fulfill these things that God's asking us to Y do. ese pensamiento no está mal, And that thought is not wrong, pero es un pensamiento con el que debemos luchar. but it is a thought that we should battle with. Porque nace de nuestra autosuficiencia y nuestro orgullo. Because those thoughts are born out of our pride and self-sufficiency. En donde podemos llegar a creer que puedo hacerlo sin Dios. Where we can think to ourselves, oh, I can do this. I don't need Y God. Santiago nos advierte esto. And James warns us of this. Él no nos dice, hey, hagan esto, He doesn't say, hey, do this. hagan estas dos acciones, Or do these two porque things. ustedes pueden. Because you can do it. Háganlo porque otros lo hacen. Or because other people do it. Ni siquiera nos dice, háganlo porque es lo mejor. He doesn't even say do it because it's the right thing or the best thing to O con la do. intención de dar una buena imagen a otros. Or with the intention of showing someone else something good. O háganlo para recibir el aplauso. Or talk about it so that you can receive applause. Santiago dice, hagan esto. James is telling us, do these Sean things, humildes. be Den humble, buenos frutos. give good Hagan fruits. esto con la humildad que proviene de la sabiduría. Do this with the humility that comes from wisdom. Y la sabiduría proviene de Dios. And wisdom comes from Es God. decir, que lo que yo hago So that goes to say that what I do debe estar totalmente conectado con lo que Dios hace en nuestra vida. should be completely connected to what God is doing in my life. Porque en el momento que Dios derrama el Espíritu sobre una persona, Because from the moment that the Lord pours out His Spirit over someone, todo, absolutamente todo cambia en nuestra vida. everything, absolutely everything changes in their life. No somos salvos y nos quedamos ciegos. We're not saved and still blind, Somos salvos. Dios nos encuentra. but we're saved and God finds Y us. nuestra mente es abierta. Our minds are open, Y ahora puedo entender los caminos de Dios. and now we're able to understand God's ways. Pero las hago con la humildad que viene de la sabiduría. And I'm able to do things with the humility that comes to me through Y wisdom. la sabiduría viene con el Espíritu. Wisdom that comes with the Entonces, Spirit. hacer buenas obras, So doing good works, vivir una vida honesta, living an honorable life sin humildad, without humility que viene de la sabiduría, that comes from wisdom, que viene del Espíritu, that comes from the Spirit, todo lo que yo haga, anything that I do, sin esos dos elementos, without those two elements, son una mentira y nacen de un corazón lleno de orgullo. are a lie and are born of a heart that's full of pride. Nacen con la intención de agradar al yo y no a Dios. They're born with the intention of pleasing myself and not God. Esto nos lleva a entender que sabiduría And this leads us to understand that wisdom es tomar la decisión correcta cuando nadie me está viendo. is making the right decision even when no one's looking Es at vivir me. una vida correcta cuando nadie me está viendo. It's living my life the right way even when no one is watching. Es tomar las decisiones correctas It's making the right decisions cuando no hay leyes morales claras que me digan lo que debo de hacer. even when there are no
laws that are clearly telling us what we should or shouldn't Porque do. nuestra vida Because our lives deja de estar dirigida por la vida de otros, stop being directed or guided by other people's por la lives vista de otros, or other people's por visions las or points leyes of morales view, que existen o no existen, or by these moral laws that may or may not pero exist, está dirigida porque estoy cimentado en la palabra y en la dirección de Dios. but is now being led by God because I am rooted in the word of the Lord. Porque puedo entender Because I can que understand incluso aunque sepa lo que es verdad y es bueno, that even if I know what is good and what is true, no sé cómo usarla por mí mismo. I don't know how to use that information Porque on my own. sin Jesús no hay nada bueno en mi vida. Because without Jesus, there's not a single good thing in my En life. nuestra naturaleza In our nature, hay una distorsión. No podemos reconocer lo que es bueno y es malo. there is distortion. We cannot recognize what is good and what is evil. Necesitamos a Dios. We need God. Necesitamos que Dios abra nuestra mente. We need God to open our Que Dios minds, abra nuestros corazones. to open our hearts, Que Dios nos lleve a entender lo que está bien y lo que está mal. to lead us to that understanding of what's good and evil. La sabiduría crea humildad Wisdom creates porque humility es un fruto de la salvación. because it is a fruit of our Cuando salvation. reconocemos, When we recognize humildad es tan importante humility is so important porque es cuando podemos reconocer que somos arrogantes, because it's when we can recognize that we're arrogant, que somos personas mentirosas, that we're liars, que somos necios, that we're que foolish, somos orgullosos, that we're que prideful, somos autosuficientes, that we think we're y que no hay self-sufficient. nada que tú y yo podamos hacer para cambiar eso. And there's nothing that you and I can do to change that. Es poder reconocer que en la vida terrenal It's recognizing that in our earthly yo life, siempre meto las patas, I always do the wrong thing, pero mi Dios no. but God doesn't. Y necesito de su ayuda. And I need His help, Y bless you. necesito la dirección de Dios en mi vida. And I need the direction of God in my Y life. puedo vivir la vida cimentado en el seguro And I can live my life rooted in Him and assured y confiado and que si trusting sigo su palabra, that if I follow His word, que si soy fiel y soy obediente, if I'm faithful and obedient, todo va a ser mejor everything will be better porque pasé de hacer lo que yo digo because I went from doing what I a lo que said Dios dice. to doing what Y God si me says. equivoco, And if I mess up, puedo deleitarme en la gracia disponible de Dios. I can delight in God's grace, which is available for Y me. en medio de mis errores, And in the midst of my mistakes, una vez más reconocer y deleitarnos I can again recognize and delight que Dios es santo y no se equivoca. in that God is holy and He doesn't make Y que Dios mistakes. me invita y me llama a seguir su palabra. And that He invites me and He calls me to follow His Y word. no solamente me invita al camino correcto, And not only does He invite me to the correct path, pero Él me dice que Él va conmigo. but He tells me that He Y is que with me. puedo ser más como Él. And I can be more like Y Him abrazar la realidad and embrace the de que reality Dios quiere llevarnos that God wants to lead a us morir a nuestra voluntad to die to our own will y rendirnos a su voluntad. and surrender to Y His. sabes, esto es un tema central en nuestra cultura And you hoy. know, this is a central theme of our culture today. Porque nuestra cultura nos dice, sigue tu corazón. Because our culture tells us, follow your heart. Haz lo que te gusta. Do what you like. Sé autosuficiente. Be La self-sufficient. cultura nos dice que la vida se centra en el placer. The culture is telling us that our lives are centered on our own pleasure. Pero Dios nos dice todo lo contrario. But God tells us the opposite. Muere a ti mismo. Die to yourself. Toma la cruz. Take on your cross. Sígueme. Follow me. Muere a tu control. Die to your control. Muere a tu autosuficiencia. Die to your Yo te voy a self-sufficiency. dar humildad. I'm going to give you Te voy a humility. dar sabiduría. I'm gonna give you Y cuando wisdom. tenemos estos dos elementos, And when you have these two things, entonces nuestra vida pasa de demostrar nada a demostrar frutos verdaderos. then our lives go from showing nothing to proving and bearing true fruit. No por lo que nosotros hicimos, Not by what we did, pero por la obra redentora de Dios en nuestra vida. but by the redeeming work of Jesus in our life. El conocimiento no es suficiente, amada iglesia. Knowledge is not enough, church. Debe ir acompañado con sabiduría enviada por Dios. It needs to go hand in hand with wisdom that we receive from God. Y la sabiduría divinamente dada
and this wisdom that has been given to us by the divine nos permite vivir de la manera correcta y dar el fruto correcto. allows us to live the right way and bear the right Y fruit. Santiago invita a la iglesia And James invites the y les church dice, si ustedes son sabios, and says, if you're si wise, ustedes entienden, if you understand, demuéstrenlo. prove it. Es decir, que somos llamados a identificar This means that we're called to identify lo que es correcto ante Dios what is correct before the y Lord ponerlo en práctica. and put those things into Y si estás practice. aquí hoy y no entiendes, And if you're here today and you don't get it, o estás aquí hoy y tienes una lucha en tu corazón, or you're here today and you have this internal battle in your heart, hoy es una oportunidad para que le digas a Dios, you have an opportunity today to say to the Lord, podrías derramar tu espíritu en mi vida. could you please pour out your spirit in my life? Yo quiero entender tus caminos. I want to understand Yo your quiero ways. demostrarlo con mi vida. I want to prove it with my Y life. que Dios quite todo lo que estorba. And I want you to remove anything that's Y que le blocking podamos decir a Dios, cámbiame porque quiero ser más como tú. so that we can say, God, change me because I want to be more like you. Segundo punto es, examina tu corazón. My second point is examine your heart. Puedo recordar el Salmo 139, And that reminds me of Psalms 139, versículo 23 y 24, verses 23 and 24, donde el salmista dice, where the psalmist says this. examíname, oh Dios, Says, search me, O y God, conoce mi corazón. and know my heart. Pruébame Test y me conoce los pensamientos que me inquietan. and know my anxious thoughts. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Point out anything in me that offends y you guíame por el camino de la vida eterna. and lead me along the path of everlasting life. En los versículos 14 y 16, In verses 14 to 16 of Santiago James dice 3, esto, pero si tienen envidias amargas he says, but if you're bitterly jealous y ambiciones egoístas en el corazón, and there is selfish ambition in your heart, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, don't cover up the truth with boasting and lying. pues la envidia y el egoísmo For jealousy and no selfishness forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. are not God's kind of wisdom. Dichas cosas Such things son terrenales, are earthly, puramente humanas y unspiritual, demoníacas, and demonic. pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, For wherever there is jealousy and selfish ambition, también habrá desorden y toda clase de maldad. there you will find disorder and evil of every kind. Santiago nos da estos dos versículos y nos habla del riesgo. James gives us these 3 verses and he's talking to us about risk. Nos da el riesgo y las consecuencias de una sabiduría que viene del diablo, He's de la talking tierra. about the risk and the consequences of this wisdom that comes from the earth. Esta sabiduría que está totalmente contraria a lo que viene de Dios. This wisdom that is the complete opposite of what comes from God. Esta sabiduría terrenal viene con envidia, This earthly wisdom that comes with jealousy, con egoísmo. it comes with Ve la selfishness. vida de una perspectiva limitada y terrenal. These people see their lives with a perspective that is limited and earthly. La sabiduría terrenal no ve las cosas a la luz de la eternidad, Earthly wisdom doesn't look at things through the lens of eternity, pero a la luz del momento y de lo que yo voy a sentir en ese momento. but through the lens of this moment and what I feel in this moment. La persona sabia terrenalmente no ve más adelante de su nariz. Someone who is wise in the earthly definition can't see further than their own nose. La sabiduría terrenal se trata de nosotros. It's about themselves. Solo mide las cosas en cómo me afecta a mí. They measure things based on how things affect them. Solo se preocupa por cómo yo puedo avanzar. They're only worried about how they can move forward and Y la advance. persona que es sabia terrenalmente, And this person that has an earthly definition of constantemente wisdom se hace esta pregunta. is constantly asking themselves this question. ¿Qué puedo yo ganar en esto? What do I gain? Y Santiago nos dice, la envidia y el egoísmo no vienen de Dios. And James is telling us that jealousy and selfishness don't come from the Lord. Toda la carta de Santiago gira The entire letter of en James que podamos ver nuestra vida a la luz de la Escritura. is centered around looking at our lives through the lens of the Word of God. Y este tipo de sabiduría que escuchamos And this type of wisdom that we hear y about, que decimos, no, yo no soy así. and that we say, no, that's not me, I'm not Pero like that. suena horrible. It sounds horrible, Pero es lo que está matando a nuestra cultura. but that's literally what's killing our culture. Es lo que está matando a nuestra sociedad. It's what's killing our society. Y es común en nosotros. And it's common even
even among Es us. común en la iglesia. It's common in the Es church. común en nuestra familia. It's common in our En nuestro families. trabajo. It's common at our Más de lo que jobs. estamos dispuestos a reconocer. It's so much more common than we're willing to Y es recognize. por eso el llamado a examinar nuestro corazón. And that's why we have this calling to examine our hearts. Santiago dice esto que llama mucho mi atención. And James says this that really calls my attention. No encubras la verdad. Do not cover up the truth. Hay una traducción que dice no mientas contra la verdad. There is another version that says don't lie against the truth. Recuerdo durante el COVID And I remember during COVID, había una persona en internet que todas las mamás hispanas veían. there was a person on the internet that every Hispanic mom followed. La verdad no sé qué le pasó y no quiero saber tampoco. I don't know what happened to this person and I don't want to know. Pero él decía porque la verdad siempre triunfa. And he would say, the truth always triumphs. Decía era verdad porque era puertorriqueño. Entonces, él decía esta frase. Yo me acuerdo que mi mamá la repetía. Se quedó como en nuestra casa, ¿no? Porque la verdad siempre triunfa. And I remember that my mom heard this and she would say it all the time at our house because truth always triumphs. Y Because truth always esta triumphs. idea, no mientas contra la verdad. And this idea of him telling us don't lie against the truth. ¿Cuántas veces tú y yo no mentimos contra la verdad? How many times do you and I lie against the truth? ¿Cuántas veces tú y yo no aceptamos la verdad? How many times do you and I just not accept the truth for what it is? Ignoramos la verdad. We ignore it. Queremos pasar la página a la verdad. We want to turn the page on that one. Pero la verdad es verdad. But the truth is the truth. Y la verdad siempre triunfa. And it always triumphs. No mientas contra la verdad. Don't lie against the La truth. verdad duele. It hurts. Y buscamos hacer oídos sordos a ella. And sometimes we want to be Pero deaf la towards it. realidad But the truth es que muchas is veces nuestra actitud, that a lot of times our attitudes, nuestra humanidad our humanity nos lleva a mentir contra la verdad. leads us to lie against the truth. Hacemos cosas buenas We do good things. o damos esta imagen de soy un buen cristiano. Or we portray this image that I'm a good Christian. Hago lo que se supone que los cristianos hagan, I do what I'm supposed to do as a Christian, pero miento contra la verdad. but I am lying against the La truth. envidia y el egoísmo destruyen. Selfishness and pride destroy. El texto nos dice que hay desorden y toda clase de maldad. And the text is telling us that in those places we find disorder and evil of every kind. Porque Dios, Because el God, Espíritu de the Dios, Spirit of God, no está gobernando. is not reigning over El that. problema del orgullo y envidia The problem with our pride and jealousy es que queremos ser Dios is that we want to be God y hacer lo que Dios hace. and we want to do what God does. Y eso es un espíritu de anticristo. But this is a spirit of the Antichrist. Ese es el problema del pecado. This is the problem with our sin. Fue ese mismo espíritu que trajo el pecado a la humanidad. It was that same spirit that brought sin to El hombre humanity. queriendo ser Dios Man wanted to be y God hacer lo que Dios hace. and do what God Y does. todos hemos conocido personas, And we've all known people, familias, families, iglesias, churches, negocios, businesses, organizaciones. organizations, Tal vez eres tú hoy or maybe today it's you que se dividen, that divide que up, sufren, that suffer, que mueren, that die, porque envidia y egoísmo tomaron el control. because envy and selfishness took control. Porque dejaron de examinar su corazón. Because they stopped examining their own hearts. Porque le dieron lugar a un espíritu de egoísmo y orgullo. Because they made space for this spirit of envy and of selfishness Hacer lo que queremos to do whatever we want puede to do, parecer atractivo, whatever we think is attractive, pero trae consecuencias destructivas para la vida de una persona. but they bring destructive consequences to people's lives. Aprender a filtrar nuestras decisiones, nuestras acciones. We need to learn to filter our actions. Aprender a filtrar nuestros deseos a la luz de la palabra de Dios. Learn to filter our desires through the lens of the gospel. No solamente nos acerca más a Dios, It doesn't just draw us closer to God, pero nos lleva a actuar de una manera piadosa. but it leads us to act in a way that is godly. Esas cosas terrenales, Those earthly things, humanas y demoníacas. human things and unspiritual things, Santiago nos deja eso claro para que sepamos esto. these things are made clear to us so that we can know this. Esto no está lejos de ustedes. This is not far from Esto no es you. nada más algo que el diablo enfrenta. This is not something that only the demons are able to face. El problema de orgullo y envidia The problem with
pride and with envy está en la humanidad. is in humanity. Está más cerca de ti de lo que tú puedes creer. It is closer to you than you think it Y is. puede atacar tu vida And it can attack your y life, la de tu familia and your y family, la iglesia. and your Los church. cristianos The Christians debemos saber enfrentar esto. should know how to face Debemos this. estar listos. We should be ready Porque como el salmista dijo, because, like the psalmist said, señálame cualquier cosa que te ofenda. point out anything that offends you. Es porque David entendió And it's because David understood el peligro de seguir sus deseos. the risk that he was taking if he followed David his own desires. entendió David que understood la sabiduría terrenal no te lleva a ningún lado. that earthly wisdom takes you nowhere. Que la sabiduría terrenal rechaza totalmente a Dios. That earthly wisdom rejects God completely. David entendió que donde hay egoísmo y hay envidia hay división. David understood that where there's envy and where there's selfishness, there is division. Y David sabe que hay algo mejor. And he knows that there's something Por better. eso es su clamor, Dios, examíname. And that's why his cry is, God, examine Dios, me, pruébame. test me. Porque reconozco que no soy un ser intocable. Because I recognize that I'm not untouchable. Porque reconozco que soy un miserable pecador I am a miserable sinner que necesita transformación y un libertador. that needs transformation and needs freedom. Tercer punto y con este termino. My third and final point is this. Cristo es mejor. Christ is better. Versículo 17 y 18. Verses 17 and 18 Sin embargo, says, but la sabiduría que proviene del cielo the wisdom from above es ante todo pura is first of all pure. y también ama la paz. It is also peace-loving, Siempre es amable gentle at all y times, dispuesta a ceder ante los demás. and willing to yield to others. Está llena de compasión It is full of y mercy del fruto de buenas acciones. and the fruit of good deeds. No muestra favoritismo It shows no y favoritism siempre es sincera. and is always Y sincere. los que procuran la paz And those who are sembrarán peacemakers semillas de paz will plant seeds of y peace recogerán una cosecha de justicia. and reap a harvest of righteousness. Santiago nos compara dos tipos de sabiduría. James is comparing here two types of wisdom. Nos habla de la del mundo que es sucia, es divide y mata, Worldly wisdom that is dirty, it divides, it kills. pero la sabiduría del cielo And wisdom that comes from heaven, es pura, that is pure, ama la paz, it's peace-loving, es amable, it is loving, sirve a otros, it's gentle, está llena de compasión, it's full of hay frutos del compassion, Espíritu, it has fruits of no hay good deeds, favoritismo, no favoritism, es sincera. it's sincere. Amada iglesia, Cristo es mejor. Church, Christ is Lo que better. Dios hace en nuestra vida es sorprendente. What God does in our lives is amazing. Y es lo que desesperadamente tú y yo necesitamos. And it's what you and I so desperately need. No nada más para que tú y yo cambiemos y experimentemos esta vida abundante, Not just so you and I can change and experience this abundant life, pero para que tú y yo podamos ser agentes de su gracia. but so that you and I can be agents of His peace. Buscar la sabiduría no solamente se trata de ti y de tu familia. Seeking wisdom is not just about you and your family. Se trata de cómo Dios te puede usar para impactar la vida de otros. It's also about how God can use you to impact someone else's life. Porque no sé si sabes esto, tu vida Because I don't know if you know this, but your life speaks. tu vida comunica. Your life Como communicates. tú actúas dice de quién tú eres y en quién tú crees. The way that you act talks about who you are and who you belong to. Y si queremos saturar nuestra ciudad del Evangelio de Jesús, And if we want to saturate our city with the gospel of es momento de Jesus, que la iglesia empecemos a vivir con una sabiduría bíblica. it's time for the church to start living with biblical Que wisdom. dejemos de decir cosas como yo soy así, To stop saying things like, this is just the way I yo am. así me porto, This is how I am. así me educaron, This is how they se raised lo me. buscaron. This person asked for it. Pero que podamos detenernos But that we can stop y que podamos representar verdaderamente el reino de Dios. and truly represent the kingdom. La sabiduría verdadera no viene por cuánto intelecto tengas, True wisdom is not about how much intellect we por cuánta have tradición cristiana tengas, or how much Christian tradition we know and follow. pero una relación personal con Dios. It's about a personal relationship with God. Una fidelidad moral y espiritual a Dios. It's about moral faithfulness to God. Nos va a llevar a vivir una vida diferente. And that's what's going to lead us to live a different life. Una vida que va a glorificar el nombre de Dios, A life that's going to glorify the name of pero God que nos va a llevar a servir a otros. and lead us to serve others. En esencia,
sabiduría bíblica In essence, this biblical wisdom nos lleva a vivir en misión y devoción. leads us to live on mission and in devotion. Es decir, que cuando somos sabios bíblicamente, This is telling us that when we're biblically wise, podemos cumplir el mandamiento más importante: we can fulfill the most important commandment, amar a Dios y amar a otros. to love God and to love others. Y la realidad que experimentamos paz con Dios And the reality that we experience peace with y God paz con otros and peace with others solamente gracias al sacrificio de Cristo Jesús. thanks to the sacrifice of Christ Jesus. Es por eso que la sabiduría del cielo no es nada más una teoría, And that's why this wisdom that comes from heaven is not just a theory. no es una emoción, It's not an emotion. no es algo que haces hoy y mañana dejas de hacer. It's not something we do today and tomorrow not doing it anymore. Es un estilo de vida. But it's a lifestyle. Es algo que soberanamente Dios hace en nuestra vida. It's something that God does in our lives. Y sabes, cuando pienso en sabiduría solamente puedo pensar en Salomón, And you know, when I think of wisdom, I can only think of Solomon, el hijo del gran rey David. the son of the great King Y David. antes de él convertirse rey, And before he became king, él va a una montaña y ofrece un sacrificio a Dios. he goes to a mountain and he offers sacrifice to Y God. Dios se le aparece a Salomón And God appears to Solomon y Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. and says, ask for what you want. Salomón venía de un gran reino como el de su padre. And Solomon was coming after an amazing and great Él kingdom podía after his decirle: father. Dios, dame los soldados más fuertes y más poderosos. And he could have asked for anything. He could have said, God, give me the most powerful and strong soldiers. Dios, dame riquezas. Give me riches. Dame reinos. Give me more kingdoms. Pero Salomón dijo esto: But Solomon says the following: soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. I am like a small child who does not know where to go. Esta persona está a punto de ser rey. This person is about to be the king. Y él va y le dice a Dios: Dios, And he tells God, God, no sé qué hacer. I don't know what to do. Dios, soy como un niño pequeño I am like a small child que no sabe por dónde ir. who doesn't know which way to go. Y Salomón pide sabiduría. And Solomon asked God for wisdom. Una versión de la Biblia define sabiduría como un corazón comprensivo. And in some versions, this is defined as a heart that is able to comprehend. Y eso es sabiduría. And that is wisdom. Poder tener un corazón comprensivo es poder entender lo que Dios tiene para nosotros. To have a heart that can comprehend what it is that God wants for us. Sabiduría no es nada más tomar decisiones inteligentes. It's not about making smart decisions. Porque puedes tomar decisiones inteligentes e ignorar a Dios. Because you can make smart decisions and ignore God. Pero un corazón comprensivo, But a heart that que podamos comprehends, detenernos y decir: estoy a punto de hacer esto. a heart that can stop and say, I'm about to do Estoy a this. punto de decir esto. I'm about to say this. Estoy en medio de esta tormenta. I'm in the midst of this storm. Dios, no sé qué hacer. God, I don't know what to do. Dame un corazón comprensivo. Give me a heart that can Porque comprehend. quiero agradarte. Because I want to please Porque you. quiero honrarte. Because I want to honor you. Porque en esencia nos aterra la idea Because in essence, we're fearful of this idea de hacer algo que va a traer vergüenza al nombre de Dios. of doing anything that will bring shame to the name of God. Salomón, el hijo del rey David, Solomon, the son of King se David, humilla ante Dios. humbles himself before the Lord. Salomón no dijo: Dios, I got it, lo tengo resuelto, gracias. He doesn't say, God, I got this. I can take care of it. Dios, cuando esté en problemas, ven, ahorita estoy bien. God, you know, when I'm in trouble, I'll call you to come back. But right now, I'm good. Salomón examinó su corazón. But instead, he really examines his heart. Salomón sabía que las cosas de la tierra pasan. He knew that these things that are earthly happen. Me gusta pensar que el rey David le dijo a su hijo: hey, examina tu corazón. And I like to think that at some point, King David looked at his son and said, hey, examine your Que agarró a heart. su hijo y le dijo: hijo, That he grabbed his son and he said, son, pídele a Dios que te pruebe. ask God to test you. Dile a Dios que te examine. Ask God to examine you. Pídele a Dios que te lleve por el camino correcto. Ask God to lead you in the correct Yo path. creo que en este momento donde Salomón va a tomar la decisión más importante en su vida, And I think that in this moment when Solomon's going to make the most important decision of his life, donde él está a punto de pedirle al que puede darle lo que él quiera, when he's about to ask the one who can give him anything, Salomón se examina a él mismo
He examines himself. Salomón se humilla a él mismo. He humbles himself. Él sabe que las cosas de la tierra son buenas, pero son pasajeras. He knows that the things of this earth can be good, but they're fleeting. Y entendió que la presencia de Dios es mejor. And he understood that the presence of God was better. Amada iglesia, Cristo es mejor. Church, Christ is better. Aférrate a la presencia de Dios en tu vida. Cling on to the presence of God in Tal your vez life. no todo va como queremos. Maybe not everything will go the way you want it to Tal go. vez no todo va como pensamos. And not everything will go the way we think it will Pero las go. consecuencias de una vida con Dios y la presencia de Dios en mi vida son mejor que cualquier cosa terrenal. But the consequences of God's presence in my life is so much better than any other thing I can have. Y Santiago dice esto: los que procuran paz, And James says this, the los que peacemakers, buscan sabiduría, those who seek los que son wisdom, humildes, those who are humble, siembran semillas de paz plant seeds of y peace van a recoger una cosecha de justicia. and will reap a harvest of Los righteousness. que buscan sabiduría Those who seek out wisdom entienden lo que es buscar el reino primero. understand what it means to seek the kingdom Los que first. no solamente saben de Dios, pero conocen a Dios, They don't just know of God, but they know God. van a sembrar paz And they will plant seeds of y peace, recoger una cosecha agradable. and they will reap a pleasing Escucha harvest. esto: paz es lo que Dios anhela en nuestra vida. And listen well, peace is what God wants for our lives. Paz es lo que Dios anhela en tu familia. Peace is what God wants in your family. Paz es lo que Dios anhela en tu casa. Peace is what God wants in your Paz es home. lo que Dios anhela en el mundo. Peace is what God wants in this Paz world. es lo que Dios anhela en la iglesia. It's what he desires for the church. Y es paz lo que Dios quiere que tú y yo sembremos. And it's peace what God wants you and I to plant. No siempre vamos a estar de acuerdo con todos. We're not always going to be in agreement with No everyone. todas las personas van a ser nuestros amigos y nos van a caer súper bien. Not everyone will be our friend and like be cool to us. Pero cuando estamos entrenados para responder en orgullo y egoísmo, But when we're trained to respond to people in our pride cuando and in our estamos selfishness, entrenados para responder como el mundo espera que respondamos, when we're trained to respond the way that the world expects us to tú respond, y yo podemos sembrar paz en la vida de una persona. you and I have a hard time planting peace Tú y in yo somebody podemos else's dejar life. una marca en nuestro lugar de trabajo, escuela, donde sea que estemos. But if we don't do that, you and I can plant that peace and leave a mark where we are in Y our dejar una workplaces, semilla de paz. in our schools, and we can plant those seeds of Y que peace Dios soberanamente haga lo que Él quiera hacer. and allow God to in his sovereignty do what he wants to do. No solamente nos acerca más a Dios, Not only does this draw us closer to the Lord, pero nos lleva a una vida profunda con Él. but it leads us to a profound life with him. Si puede pasar la banda. Cuando entendemos que paz es un fruto del Espíritu When we understand that peace is a fruit of the Spirit, y que paz es lo que naturalmente viene cuando Cristo es nuestro Salvador, and peace is what naturally comes over us when Christ is our Savior. es lo que cuando antes llevábamos semillas de a ver, ahora sí me las van a pagar. It's this idea of how we used to carry these seeds that were about revenge, Estas semillas de qué puedo yo obtener en esto. these seeds that were about what we can gain, Estas semillas de orgullo. these seeds that were about our pride, Estas semillas de envidia. these seeds of envy. Dios cambia nuestras semillas God changes those y seeds. nos dice: ahora tú eres un agente de paz. And he says, now you're a peacemaker. Ahora te conviertes en una persona de paz Now you become a peaceful y person. empiezas a sembrar paz. And you start to plant Y peace. siembras paz y plantas paz a donde vas. And you plant peace everywhere you go. Y lo haces soberanamente creyendo And you do it sovereignly believing que Dios se va a encargar del resto. that God will take care of the Que rest. Dios se va a encargar del fruto. That God will take care of the Y fruit. sabes, yo no sé cómo respondes esta tarde. You know, I don't know how you respond to this message this afternoon. Buscar sabiduría no es algo que pensamos lo suficiente. Seeking wisdom is not something we think about enough. Pues me atrevo a decir que pocos de nosotros nos ponemos a pensar cómo puedo ser más sabio. And I will go on a limb and say that most of us have not thought to ourselves, how can I be more wise? Y me atrevo a decir que muchos de nosotros solamente vivimos nuestra vida en automático. And I will go on a limb again and say that most of us live our lives on autopilot. Pero Dios quiere guardarnos de eso. But God wants to save us from that. Dios quiere que respondas en sabiduría. He wants us to respond in Dios wisdom. quiere que siembre semillas de paz. He wants us to begin to plant these Porque seeds esto va a of traer un peace. cambio a nuestra comunidad. Because that will bring change to our community. Y sabes, yo escojo seguir a Jesús, amada And you know, iglesia.
I choose to follow Y es Jesus. mi oración que hoy tú escojas lo mismo. And it's my prayer that you will choose the same today. No sé cómo respondes hoy, I don't know how you respond, pero hoy tal vez examinas tu vida but maybe today you examine your y life te has dado cuenta que hay desorden en tu vida. and you've seen that there is disorder. Y que no es culpa de nadie más que tuya. And it's no one else's fault, just our own. Y que hoy vas a Dios y le dices, Dios, And today we can go to God and say, God, podrías derramar sabiduría sobre mi vida. could you pour out your wisdom over my life? Yo no sé cómo respondes esta tarde. I don't know how you respond this Pero ¿por afternoon. qué no te pones de pie conmigo y mientras la banda canta? But why don't we stand on our feet and as we sing together, Cierra tus ojos, encuéntrate con tu Padre you close your eyes, you encounter your Father, y dile a Dios, ¿qué me estás diciendo a través de este mensaje? and say, God, what are you saying to me through this message? ¿Cómo quieres que responda? And how do you want me to respond? Cantemos.